jabaran la jabago amnu sokolindo awna shu ani kili wani nyamma biye arabai avril kalo kile ngwa ani woro samba fulani wansaba kuna foni folo bama chikele siraka Burkina ani Mali u bolo di nyoma ka operation belebele ba do sigisinka no operation be wili operation kapidugude nambore no amitaka kalabankura asi konnana jema fatigi do tara suraka butigi do brake kalabankura asi konnana o kera sababu ni ka shifi fla bone unina kuna foni wala wala li amno di awma aka flashen fu konnana abismillah aka flashen fu konnana Mali ani Burkina bolo be nyokon bolo o kun konnana we operation belebele ba do sigisinka no operation be wili operation kapidugude ni operation yere konnana Mali surasu ani Burkina surasu konbe akonnana operation kapidugu yere ale moshikani an to dukana akorde ko diso akila jigina operation kapidugu 1 ale lancera Burkina militaire fe avril kolo kile saba temne operation konnana femi Burkina militaire mo keme sheki o le ko mobiliser le do akonnana kwa bara konnana ubike moto sanfe ani pankulu konnana o kera sababu eno dankari ba magachi chamanila nga juma temne avril kalo kile ngwa ani kili Mali militaire ale ni Burkina militaire u kon farala nyoka ni ko operation kapidugu de ko seka ni o commandant yere ko ni o dira commandant Abdul Wahab Kulubali dima ni operation yere ale ko ni keku ni ka dankari ba magachula minu be Mali ani Burkina yere frontière la operation kapidugu de ale yere ku doyi femi ode ka fusiri la kana baliyam be Burkina ani Mali keren yana la kana baliyam talelu ka nyeshi Burkina be ani Mali ma operation kapidugu de ke ko belebele ba do e femi yere fene odi ba ma chimun be Mali ani Burkina frontière la kase ka pression ke uluka munu dagale no Mali ani Burkina frontière la kase ku daga yoro chien ani kase ka tege yere ke ba ma chu honika sabula komi abela jele ba kalama Mali ani Burkina lu ko ne jamane frontière be jamana nu nyogoche ni frontière jaere kilometre bakidi commandant Abdul Wahab Kulubali yere ka fola ni operation kapidugu de akoni mena ke sababu ni ka chama bari bo la kana bali ala Mali ani Burkina nga aya nyini aka kelege chofe ku jija chesiri la wo ka dankari ba maka chu chama ni la terenga ko ola ko ni wala nyini obena siga sabati nambora no ametaka nara kibara kura ko sorola kulele asim guita ka chef di cabinet ka saya ko ba maka ci jokulu do be no yak aga dika mo yere no jini mo o le kuna fundo di kuna fon kon na wa yira ka fo ku kulele asim guita ka chef di cabinet fa ni ale to ko Umar Traoré comme un fois nyana nga do tebne kuna fonu konnana chukwamina avril kalo kilita ani shigin tebne délégation présidentielle do groupe mega bonara nu gudara foraji sigi yere la o sefe ubina ba mga chuwere ka jo konnana Mauritanie kerefla o kera sababu ye niga Umar Traoré ni ale colonel Assimi Goïta ka chef du cabinet ko kale bonne anina ani mo sabawere ya agalika mo ko ni ole kuna fundo di America wa city do ka kuna fonu konnana wa yira ka fo kuye Umar Traoré faga ani militaire flawere wa yala donia ka fo ko mo flabe ubolo di wagati na otage la ni ba magati jakulu kele no yinimi we kuna fon were di America wa kuna fundi gafe konnana mi konnana yala donia ka fo avril kalo kile tan ani kono to temne no bena araba do temne rema ku jando da Mali sora sunye sogolo aleni farabu franchela ni okira sababu ye ka Mali sora siguro vla bonne unina ni jini mo ko kon ka kuna fundile ni ka boka da akulo ka ni ba magati jakuli no jini me ni ko ni ba magati jakuli minute hine o te makari kuna foni flana Niger general do ni alere to ko general Abu Targa ale do mata kan yeshi Mali ani Burkina ma ni aka kuma ko nana ayala do ni aka fuko wakati na Mali ni Burkina ubunu nyele wasoro ko taraku buroda general Abu Targa ale ko frontière te Niger ani Mali ni nyonga ko frontière be oni ba maka chude ni nyonga ka keni general kon kan kuma ni bokera ka ajabi Mali ani Burkina Mali kon nana mo yere ajabi ale sente mo dodi ni alere to ko Amadou Albert Maiga ka jabu kon nana ako ko general Abu Targa yere ga kuma mun fo kuma nun ko ni udunen do adakono general Abu Targa ale ga nga kuma kon nana ayira ka fo ko wakati na Mali ni Burkina bu tega bo udeme jamana tega ko no e France ko wakati kelena ul kon be ga wele bla udeme jamana diba o kele Albert Maiga ko ni ga jabu kon nana ayira ka fo ko deme ko ni ul ko ni nyete o jabila ko sabula albi kuma be Niger civil kon be ga bonne unina Amadou Albert Maiga ya la donia kafu kabini Mali ra tege bo France bulu Mali be ga nyesoro pa maga cikelem
wa sisan no kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ Mali armée bolo ni o dɔ ye avion de chasse ani hélicoptère caman ka sɔrɔ fɔlɔ la pankulu min tun bɛ an bolo nafa yɛrɛ tun t'o pankulu la sabula kun jɔlen don duguma de ni Amadu Albert Mayiga kumakan ni ale ye CNT mɔgɔ dɔ ye ale ka kumaw kɔfɛ Burkinabé dɔ fana bɔra ka général Abu Targa jaabi Burkinabé kɔni ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sani u k'u jija Niger lakana ko la k'u b'u dɔgɔyama ta ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ de ma Burkinabé kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni général kofɔlen yɛrɛ n'o ye général Abu Targa ye ko yuruguyurugukɛla de don escroc don wa ko zone do fɛnɛ ko ali jala min yɛrɛ filɛ nin ye a bolo a ye jala in sɔrɔ yuruguyurugu sira de kan ni Burkinabé kumakan nin kan an ka jɛ an ka Burkinabé ale ni Amadu Albert Mayiga ka kɔrɔfɔw lamɛn u bɛ ka dantigɛli kɛ nanzarakan na. Monsieur Targa, vous dites bien que vous êtes un général. Vous critiquez notre armée, sinon nos armées, parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes militaires qui sont aux affaires. Nous savons que ça ne vient pas de vous, mais de ceux-là qui sont en train de vous gouverner, puisque l'impérialisme aujourd'hui vit chez vous. Et vous êtes tellement insolent que vous oubliez que vous avez affaire à des peuples souverains, à des pays de guerriers et à des peuples qui sont fiers. Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple nigérien? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce peuple nigérien qui est martyrisé? Faisons un peu le bilan du dernier trimestre entre le Mali, le Burkina et le Niger. Nous avons vu que des villages ont été décimés. Regardez la carte du Niger. Où étaient toutes ces forces que vous avez citées? Les forces européennes, les forces américaines, les forces africaines, tout ce que vous avez cité. Où est-ce qu'ils étaient? Et vous dites que ces forces aujourd'hui sont là, vous accompagnent, mais en toute indépendance, et ces forces sont derrière le peuple nigérien. Je vous dis que c'est faux. Ces forces étaient avec nous. Et d'ailleurs, il y a encore une partie du monde qui est encore avec le Mali, dans le cadre des actions de l'aménagement. Mais le peuple malien, en toute indépendance et en toute souveraineté, a décidé tout simplement de faire face à l'histoire et de choisir ses partenaires. Quand vous dites que le peuple malien s'est isolé de la communauté internationale, est-ce que le peuple malien est isolé de la Russie? Est-ce que nous sommes isolés de la Turquie ou de l'Iran ou d'autres pays, et j'en passe? C'est pour vous dire que nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas isolés de la communauté internationale, à moins que vous ayez une autre définition de la communauté internationale. Nous avons des partenaires qui nous respectent, qui respectent les choix stratégiques du Mali et qui sont là aujourd'hui, bien entendu, pour non seulement pour sauvegarder l'intérêt du Mali, pour aider aussi le Mali et pour aider aussi le Mali à asseoir sa suprématie sur l'ensemble du territoire national et à lutter contre le terrorisme, qui sont des partenaires pour nous. S'il y a quelqu'un qui est en bonne posture pour nous donner une leçon, c'est pas un général félon, voleur, escroc, détourneur de richesses, de veuves et d'orphelins. Donc il peut parler aux gens qui ne savent pas qui il est. Il doit tout à la politique et à la manipulation, même ses galons. Kunafoni Savana, la patience des Maliens a des limites. Au mois de juin, nous allons perdre patience. Ni Adama Benjara, Makane, ni Bella Djelibale, ko ben le cerveau, ni aller mouvement ira ou le début sur la rampam boka, nyamoko bay. Adama Benjara kani kumai, anga to dukana, ode, ko dambe Maliens ka munu wa ko juin, kalu nataina, Maliens ka munu andi sabali ou bena Abela Djelibale. Comme Abela Djelibale kalama, ni wagati na wili gajo kon besena, ou ministre alikata ka bo Mali konna na peu. O kum kon konna na, kunu tarata avril kalo kile mwa ani duru. Mouvement yera wolo debout sur les rampants mogo yori bla kuna fundila ma ujabalala o kene kan Adama Benjara ale pumata ayo wole wele dake ka nyeshi Malien bela jelema ko bo ina fo kondo kulu ngo nyogon soro palais de la culture la jumado avril kalo kile mwa ani shegi ugata milisma gen ka bo Mali konnana pew belle cerveau ka kuma konnana aya yira kafo kuni mission onisienne yere takalaje ibaye kafo ko abe jamana chamane konnana nga amaseka jamana ali kele o keleba wani mission onisienne yere ke kuni États-Unis akaseka seboke jekono ni Adama Benjara kumakani ni Bella Djelibale wele ko belle cerveau ni ale yere mouvement yere wolo debout sur les rampants ko kanyamo bay nga anga je anga yere lamme abeka dantikelike anga tudukana. Il faut reconnaître que la patience du peuple malien a des limites. Wallahi, nous sommes un peuple très patient. Très, très patient. Un peuple très, 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 très patient. Mais notre patience a des limites. Et au mois de juin, nous allons perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Au mois de juin, perdre patience. Au mois de juin, le peuple malien
pas perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Parce que jamanadenw ma deli ka wuli kɛlɛ kɔrɔ k'u dɛsɛra kɛlɛ min kɔrɔ. Wa mission onusienne ma deli ka taa diɲɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ k'u ye kɛlɛ min ban. Mission onusienne yɛrɛ créera de ko pour que ko ka États-Unis ka bloc k'u sago kɛ diɲɛ kɔnɔ. A créera o de kama basta. Kɔrɔ wɛrɛ t'a la n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ. Min t'a dɔn o de bɛ se k'a bisigi ko ale yɛrɛ kelen ale ka hɛrɛ dɔ bɛ nin kɔnɔ mɛ tiɲɛ tɛ walahi. Wa Mali fan 14 bɛɛ bɛ bɔ jumadon ka kɛɲɛ le 28 avril 2023 ko kangarumada banna kɛlɛ ma. Wa Mali dugu bɛɛ a donso bɛɛ bɛ bɔ pour que an ka se ka nin wulikajɔ kɛ cogoya min na ɲɔgɔn fɛ. Albi an bɛ to MINUSMA ka kuma kɔnɔna na. Fɛn min ye Moptikaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna na bɔli kɛ tuguni MINUSMA gɛnni na ka bɔ an ka Mali kɔnɔna na. Moptikaw olu kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bɔli dɔw boloda ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na nka u yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ bɔ ni manifestation ye jamaw cɛla nka an ka jɛ an k'u yɛrɛ lamɛn. Nous, représentants des associations et représentants apolitiques de Sierra Mopti, avons décidé de suspendre la marche patriotique prévue le 28/04/2023 pour des raisons sécuritaires et dans le contexte actuel. Notre objectif était le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA. Condamnons avec la dernière rigueur les attentats lâches perpétrés contre les populations civiles de Sierra Mopti. Nous soutenons fermement les forces de sécurité et de défense du Mali Fama. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Kunnafoni na barakaji dɔ kɛra Kalabankura ACI la. O kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 2 bɔnɛ u ni na. Dɛnɛsiw ka dugu jɛ kunu tarata la avril kalo tile 25 4h du matin wagati la cɛ marifatigi 3 nana moto telemani na kana suraka bitigi dɔ cambriolé Kalabankura ACI la. Wagati yɛrɛ y'a sɔrɔ sifin 2 olu tun bɛ butigi kɔnɔna na n'o yɛrɛ butigi feerela ye. Cɛ marifatigi 3 ninnu kɔni u ye ni sifin 2 bɔnɛ u ni na ni ka marifa ciw la ka taa. O kɔfɛ u kɔni ye suɲɛli kɛ butigi yɛrɛ kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka taga. Ni kasara in kɛlen fɛn min y'an ka protection civile mɔgɔ ye olu yɛrɛ a kɛnɛ kan polisiw olu fɛnɛ na constat kɛ. Kunnafoni min bɛ anw yɛrɛ bolo ni sifin 2 in kan o kunnafoni kɔni b'a yira k'a fɔ ko sifin kelen ale ye san 18 tɔ kelen ale ye san 20 wa ni sifin 2 bɛɛ ye Mauritanienw de. Ni barakasi yɛrɛ ale kɛra cogo di? Sifin 2 ninnu bɔnna u ni na cogo di? Banbagatɔ ninnu kɔni u ma surunya mɔgɔ dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Baba Sibi. Ale y'a da don a ko la ni ka ɲɛfɔli kɛ. An ka jɛ an ka Baba Sibi ka kɔrɔfɔliw lamɛn. A bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to dukan na. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ ninnu ye ka saya kuma lafiya ye. Denmisɛn 2 an ka kamalennin 2 fitininw de don u bɛ san 18 na u bɛ Kɔrɔane Durusi donc u ka baara ye bitigi feere u bɛ Kalabankɔrɔ ACI donc sur vers 4h wagati la donc kamalennin 2 ser'u ma u bɛ 3 donc fɔlɔ donna k'a bɛ cigarette san donc o kɔfɛ a bɔra ka taa a taara tɔɲɔgɔnw wele k'a dɔn u donna bitigi la donc u y'u menacer donc sisan nɔ u ye marifa jo la u ye kelen faga bitigi kɔnɔ u y'o faga u tilala 2nan bolila ka bɔ kɛnɛma a bɔra wagati min na fana u ye kisɛ k'o la k'a ka a kɔfɛla la a bɔra a sin fɛ donc u 2 fagara ten donc depuis o la depuis le sur 4h donc mɔgɔw nana u ye constat kɛ an tilala ka taa polisiso la yan nɔ donc o kɔfɛ an segira ka na donc ambassade Mauritanie nana donc communauté Mauritanie nana donc harisa an b'o ko la. Kunnafoni duruna Sevare ataki kele kuma kɔni cayara bɔlɔlɔ sanfɛla la kosɛbɛ. Serge Daniel ni ale yɛrɛ kunnafoni dila ye bɔlɔlɔ sanfɛla la français dɔ nka a dagalen don an ka jamana in kɔnɔna na n'o ye Mali ye. Ale bɔra ka kuma dɔ fɔ bɔlɔlɔ kɔni kan ni o kuma in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ
ko Sénégal casque bleu men be ministre ko na wuli de medo Mali armement c'est vrai frappe CV ka kay ni Cheikh Daniel Kani kuma non ko ni commandant meti ni ale yere mo mo do bololo sanfla la ko sobe ko c'est vrai attaque CV Mali armée kele ni frappe ke jamana wéré ka forcément de medo ama kan ngam weli la ka video do ci la maka vocal do ci ma ko Sar Daniel ko oga vocal do ko Sar Daniel ko drone ma mobili ngushi ko drone mu ya gushi do ya video wera ci ma do kan afola ko drone mu ye mobili ngushi ko Mali drone te o kono fe o kuma ga no ni Mali drone do ni Mali drone te ni jamana wera drone de do o jamana ga boka a déclarer ka fo action mun kera 22 avril samedi chaboli ani walirde action mun kera no kulu ga drone de ya mobili gushi ko Mali ga drone te o kuma bani Sar Daniel bi mo minnu wele alawta jinato nga bi to yoro were de kam mo wele ku unyiniga ani man bi terrain kan kelendo nga bi terrain de kan antara ko be ani ko be anya be analyser ga ba abekera nyana e bi segi to la haraga jinya ko donwa mo Sar Daniel bi jamana were de est-ce que abi Mali lawa ani Mali drone de ya goshi na ma goshi o kono o kuma bani jamana doga boga fo ko Mali drone teke o konna na ni ne kunye aka bi flash info kada aw kudoka oni ci aka la mel ko mana anga foli be Allah ci baka belajili kren kren yana minu be kan laje ka bo Mauritanie aw kan be wakati were donc amba tegi ni ga bala o ko la hala bi cogodi o kera togodi de ibi sega munde fo anyana o ko la avion e frappe ka o ye frappe ye wa ou bien o ma frappe ye kuma bi bolo et ni ngani ke ko yala on fino avion et bombardement ke ouvert à marquer et vraiment avion et bombardement ke avion et bombardement ke alhamdulillah an yere nyede yayi Allahu akbar Allah mo were ga la kalide tere an kan an yere de yayi aw yere nyede yayi a barake no yayi fana Allahu ni yoro la nga tabbi ta majoru fu ka anga sen colonel azim gutana no be mo ambu fu parce que josira ka ambu fu ni so dia ko non nana ko Allahu akbar tarita ni an tumba do Mali betan wala ne an hakila an jigiti tige ko ni an ba do nu bi sinina vraiment wéere tarta ko sobe Sogoma 5h30 comme ça. Sogoma fait 5h30. Sogoma 5h30. Le 24 avril. Oui, c'était le 24. Lundi, on sera toujours attaqué. Oui, toujours attaqué pour nous bien sera femme. Malikono. Donc, c'est deux mondes de bancation. Beaucoup, parce que nous y anga lieutenant et lieutenant inyana ajamuko. Vraiment lieutenant Nimbea. Mbako parce que lieutenant Diko Diko. Lieutenant Diko. Lieutenant Diko. Nimbe be mali nyamko ya lamba ke général yebi. Voilà, ay ketri munke. Kuna kuni sirama yorobe. Aye tuzo de ngele. Ko gidi ko bla ali ale na mission mina ale ko accomplir ni ale be to terrain ga to yi Allahu ko Diko ene kuma kan o lieutenant Diko oui Diko ka kuma kan de epi mo ko do anana a semaine placan ate yoro to Allahu akbar ale de bla ko nya ka ta janda mo ko nya o jenge du atara sira tige ula Allahu o yoro be bayara du zoni bayara so rasu fana wulla donc nous fana ukunda du kelen kan donc mo jugu no hakili be bayara ka dorona ko hakili te bangal ka mo bora en kata donc nous ka position be la bena donc ni détachement ni bi bo bayara kana ko bo kumbe donc ka chendu donc on ni ga baga ani moto mun dara ani pewo ke mun dara ko bi ka tama nyep ndoni ja cede mun bora ko gas no ye ni ani anga na Diko anaba cede o dara o janda ni Allahu donc we nyongo so a vraiment lieutenant ni
cɛ de don wallahi o ye tiri daminɛ a susulen u bɛ ka a gan o yɔrɔ bɛ an ko eliko min tɛ yen a y'a kun bɔ dɛ wallahi a y'a kun bɔ a nana a ye ta wuli ni mɔgɔ ninnu kan o bɛɛ kɛra sisi ye inna lillahi wa inna ilaihi wallahi vraiment an yɛrɛ an nisɔndiyalen don cogo min an t'a dɔn finalement an bɛ se ka min fɔ avion ko in na tuguni quoi yani avion bɛ anw bolo jatigi b'u sago kɛ anw na yan vraiment fo k'an jigi an ka ɲɛmɔgɔ la tuguni quoi nisɔndiya bolo quoi. Non, bala ne kun bɛ to k'o f'i ɲɛna waati dɔw la n k'i ma n ko sɔrɔdasi ka baara kɛcogo n k'olu de b'a o dɔn n ko sɔrɔdasi ka baara kɛ ɲɛ n k'o ti fɔ bɛɛ ɲɛna olu de b'u ka baara kɛcogo dɔn o ye sɔrɔdasi ko ye quoi. o ye sɔrɔdasi ko ye o ye tiɲɛ mais tiɲɛni kɛlen kɔfɛ ka fɛn kɛ o nafa t'a la mais kunun fɛn mun kɛra na a ye diɲɛ bɛɛ wasa o. kosɛbɛ. o ye victoire ta o bɔra Bɛlɛnkara sanni o ka se Bangkaji dugu o dugu. bɛɛ bɔra ko k'u kunbɛn ka tɛgɛrɛ ko ye k'u kunbɛn i n'a fɔ président. Sɔrɔdasiw. Sɔrɔdasi ni donso minnu taara terrain kan yen. Bangkaji yɛrɛ donda la dɛ bɛɛ y'u kunbɛn k'u ladon Bangkaji dugu kɔnɔ. Alahu akubar. Baara mun kɛra a diyara population ye cogo min. Alahu akubar. Est-ce que nkalon bɛ se ka nin kɛ wa? Ayi ayi. Nkalon bɛ se ka nin kɛ o fo kɛwale de ka kɛ bɛɛ ka da la bɛɛ ka sɔn a la. Donc Bala kun jadisi caman sara. Jadi ni ya ye jadi su kontena amasa bi. Allahu akbar. Allah. Donc kera ci. Ha? Ayi bon jini ka pam donc moto wo ka kan wa ayu ci bi. O bi ka ko ni hakɛ de pagara o bi ka ko ni moto hakɛ de sɔrɔla ani ni ma hakɛ de sɔrɔla. E ni ko e bombardement c'est pour tora ci la tantala. O bi a compter. Ini ma bagan jama mun bi ka bagan kɛ ani mina mun b'u bolo u bɛ ka gɛn ka taa n'a avion de nana ka bombe fili o kɔnɔ. Donc a kɛra papa ni chrétien ye. Kosɛbɛ. Vraiment. Ni nouvelle du. Vraiment an kɔni. Vraiment an sewalen don. An nisɔndiyalen don. Kosɛbɛ. Bi kɔni an taara an ka armée na ani an ka donsow. An b'a dɔn ninnu bɛ se k'an bɔ bolo la. Kosɛbɛ. Mais anw jɔrɔlen bɛ tuguni. Maliyɛnw video in aw y'a partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ ani Dana Amasago a secrétaire général Bala Gindo min maa min ta waati bɛɛ n ka page sanfɛ ni don tɛmɛna a kun ko olu t'a dɔn ko avion nana ko mɔgɔ ta avion de don a ko bi ko alhamdulilayi k'olu y'a dɔn ko avion nana ko avion mun nana ko frappe kɛ avion de don i m'a fɔ ten wa Bala. Kosɛbɛ. Kuma b'i bolo. Frappe kɛ avion de don. A ye frappe kɛ. A ye baara min kɛ baara nin nɔ bɔ a ye diɲɛ bɛɛ labɔ quoi. Donc baara in aw certifié a kɔnɔ aw ye wasa sɔrɔ a kɔnɔna na. An ye wasa sɔrɔ fo ka taa dan na.